1, 2, 3, sayang semuanya. Itu ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelambu. Oke deh guys, kita akan melanjutkan lagi wawancara saya dengan Mbak Widya. Gimana kelanjutannya? Ini dia. Yang pasti nggak pasti gitulah ya di Jakarta. Gitu. Jadi emaknya sekarang apakah masih hidup atau enggak kita juga nggak ngerti ya kan. Gitu. Jadi masih penuh misteri ya kan. Misteri your life. Yeah, Tell me about it. It's been a mystery for over 40 years. So You must can to find out your puzzle in your life. yeah, but there's so many pieces missing, which is difficult. So Very difficult. and it takes a long time. It took a long time for me to understand also the Indonesian culture in what's for example for example the Abi Dalam. I didn't know what it was and how there were so many question marks, and now one by one I do see that the puzzle is getting there, but still I miss quite a few pieces. Iya, jadi juga masih menjadi kayak ada semacam yang belum ditemukan lah, kenapa dia tiba-tiba menjadi bagian dari Abdi Dalam, kenapa dia tiba-tiba masih berada di sana, itu juga dia masih jadi misteri juga gitu kan ya, dan sampai akhirnya dia ke Lampung dan akhirnya dia ke Jakarta, itu masih penuh tanda tanya gitu. Jadi satu-satunya kunci ya sebenarnya ada fotonya sih, nanti aku kasih fotonya juga di video ini ya, foto Mbak Widya waktu kecil ya. I will take your photo when you child ya here. Maybe Tapi sendirian? Sendirian? Iya, sendirian ada. Oh, kirain gitu sama ya. orang tua. Enggak, waktu dia kecil. You have another photo together with your biological mother. Halo, Waalaikumsalam. No, Dek, that situ. would make it a lot easier. Ya situ lah, Dek. No, I think situ. she was too poor. Situ, Dek. And back then, making photos was Lokasinya quite expensive. ngerti Jati Agro kan, Dek? So, no. Ngerti Jati Agro nggak? Mbak Widya juga nggak yakin. Halo, ngerti Jati Agro? Foto dengan Halo. ya. Karena Jati Agro. pada zaman itu foto itu kan lumayan Ya. orang tua. Gang Mawar. Bul Mantang ngerti nggak Bul Mantang? Makan minum aja. Bul Mantang. Bul Mantang loh. Ya wes nang Bul Mantang omahku. Nah, terus Masjid Al Kausar ngerti kan? Entah. Oke. Nah, tapi satu ingatan yang selalu diingat sama Mbak Widya bahwa foto-foto dia itu ada ya, tapi kalau ingatan tentang orang tuanya seperti apa, gambarannya mungkin juga udah bakal berubah lagi. Tapi dia masih ingat bahwa dulu pernah nyebrang di kapal. You remember that you the first time you watching the television in the ship, right? It's black and white. It's a black and white television. Back then, it wasn't that big, but for me, it was amazing. That's the first time I saw television. Ya, oke. Ya. Terus ntar fotonya itu di Indonesia apa di Belanda? Fotonya di Indonesia. Jadi waktu di panti asuhan itu, setelah sama dititipkan sama orang di kereta itu, terus Mbak Widya itu kan tinggal di panti asuhan sebelum diadopsi ke Belanda. Nah, dia punya foto-foto gitu, ada fotografernya yang moto gitu. Nah, tapi ini balik lagi seperti yang tadi Mbak Widya sampaikan bahwa salah satu ingatan yang masih dia ingat adalah dia ingat betul untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia menonton TV hitam putih, black and white, dan itu tapi udah luar biasa sekali, very amazing di atas kapal, dan itu akan jadi memori yang sampai saat ini dia ingat terus kayak gitu. Nah, terus kalau untuk foto-foto sendiri itu foto-foto Mbak Widya pada saat berada di panti asuhan gitu di Jakarta sebelum Mbak Widya terbang ke Belanda. Your mom Dutch or father Dutch come Holland, goes to Indonesia, and then pick you and fly by plane. Yes. So back then it was obligated for adoptive parents to come and meet their child. I'm not sure if it's obligated, but my parents came to meet me here, and they went here for 3 weeks. So the first week is to get attached to each other, so you get introduced to your new parents, and then after a while, of course, you created a bond. And funny story, so my Dutch mother bought balloons. Oh, and balon. Balloon, yeah, Balon. balloons, yeah. And
she started playing with me around with the balloons, and that's how we created a bond also. So that's why I like this song Balonku. Oh, kamu bisa hafal Yeah. lagu balonku? Yeah, Gimana, masih ingat nggak? no. Balonku ada. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelambu, Merah muda. merah muda dan biru, Meletus. Balon jauh. Dor. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Wah, masih ingat. Masih Itu ingat. 5 tahun sebelum dia diadopsi ke And Belanda. I only know half what it means. So Oh, I don't even know. Yeah. you memories this song when Yeah. you before goes to Holland, right? Yeah. Oh, oke. Itu udah rada gede kali karena udah di panti 5 asuhan tahun ya. ya pasti bisa lah Mbak Iya. kalau 5 tahun. Nah, Oh, maksudnya itu memori kan yang sudah di panti asuhan bukan dengan orang Mm-mm. tuanya. Iya, iya. Oke, selain balonku ada 5, you remember other Yeah. Puput. Hah? Sayang Aku kakak. sayang Aku. ibu. Oh ya, aku sayang ibu. Dua sayang. Aku sayang ayah. Tiga sayang adik kakak. 1, 2, 3 sayang semuanya. Yeay. Berarti dulu di TK. Oh, Ya kemungkinan, maksudnya kalau di. nggak di TK kemudian di panti asuhan itu deh Mbak diajarin. Iya. Soalnya nggak lama berapa bulan gitu. Oh iya. Pasti biar nggak bosen diajarin lagu-lagu gitu kan. Iya, bisa jadi. Oh, maybe when you in the panti asuhan, the teacher or the Yeah, adult or the teaching you. yayasan. Or the Yeah. yayasan maybe Mm-mm. also. Oh. Tapi ini ya, maksudnya sekarang masih ada nggak yayasannya? Nggak ada. Oh. Ya, yayasan nothing again. Ya, udah nggak ada. Jadi Mbak Widya udah pernah datang ke sana, itu udah nggak ada lagi yayasannya. Ya selam mudah-mudahan Gusti Allah nemokne ngono wae. Iya, cuma itu aja kan harapannya Iya. kan. Ya kan, we hope that God give help you and you Yes. can find out your biological parent, biological mother and father here. Amin. Just miracle. Yeah. Ya. You never Tapi- know. Tapi kalau di Belanda aja nggak kesini, ya nggak ada miracle, ya kan? Ya, If you not to try travel. traveling to golek wong tua, mencari Ya, orang searching- tua, searching your searching mother. your mother, ya nggak mungkin ada keajaiban kan? No, I've always tried, and you know, as long as the mystery has not been solved, I think I keep trying. But meanwhile, I also continue with my life, and I would love to see more of Indonesia. And I'm really happy that I've met you. You can become the bestie. You change your WhatsApp number. We already are. Yeah. So, you know, I hope to come more often to the Lampung and see everyone. Yeah, this is my senior journalist when I work with her. Mhm. Yeah, in the Lampung Post. Lampung Pos. Yeah, boss. Yeah. And she is the writer. You're a good writer. Yeah, it's a Ooh. short story. Yeah. I'm actually this is a newbie. I'm actually writing my whole full story down also. Wow. So maybe one day I will publish it. I don't know yet, Yeah. but I'm writing everything down. Yeah. Okay. Bye. Oke, yuk sambil kesana. Anakku sudah menunggu. Let's go. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay. Oke deh guys, itu dia wawancara saya dengan Mbak Widya Astuti Burma, anak Indonesia, wanita Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sekarang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Sampai saat ini Mbak Widya belum berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Mari bersama-sama kita bantu Mbak Widya Astuti Burma supaya dia bisa menemukan orang tua kandungnya di Indonesia. Video-video selengkapnya tentang proses pencarian ibu kandung Mbak Widya Astuti Burma sudah saya upload di channel saya. Jadi kalian tinggal searching, tinggal cari-cari saja.
Semoga kita bisa menemukan keberadaan orang tua kandung dari Mbak Widya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.